Salamat, Jesus, na maka-worship kami kanimo. Lord God, akong hangin na ikaw ang bless ani nga mga bata, aron narili inog si Satan makatandog kanila. Help me sila, spiritually, physically, even Lord God, emotionally. Lord, i-bless ang tanan ng mga apo, mga anak, tanan ng mga pagumangkon, pagtibok na mga family. And right now, Father, under the blood of the Lamb, by the power that you have given unto us, we now dedicate these children unto you. Protect them, use them, and keep them. And right now, I pray, our Holy God, good health and sound mind will be upon them, to their parents, and even to their family. Bless ang lesson nga ilang nakatunan, ug among giampo nga ikaw magpanalangin, more anointing, more blessing, more wisdom sa tanang mga teachers, ug bisan Panginoon sa tagsa-tagsa na karon. In Jesus' name we pray, tanan maingon. Amen.